Bible reading. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Basaha ang whole chapter. And then, i-observe nimo unsa imong mga na-obserbaran. Utang nimo ang verse, then unsay observation nimo. O soap, gamita ang soap. Asa nga verse. Ayaw pag-limit lagi sa ka-verse whenever asa nga verse ka nga kuan. Isulat. And then, kuan ka na. Unsay message ni Lord, unsay reminder ni Lord. O. God's message yung ibutang. God's message. God's reminder. Kamot inana. Ayaw limitahin yung notebook. Dili lang sa soap. Isa-gunsa pwede niyong masulat. Nabay pahinumdum, nabay pag-rebuke si Lord. Isulat diha. Ibutang ninyo sa notebook or papel. Okay? Amen ba? Sige, manindot kapsanan. To be passed on. Meron may sagsimi ko study na kita ni schooling ni nagkapunta aron na ato ning ma-apply. Hallelujah. And let us pray nga kaning tanan nga ato ang nakatunan, nadungog, ato ning mahimo, maaplikar, o kagaan ka o kaisog sa Ginoo sa pagbuhat niini. Ang importante rather is making ourselves available. Hallelujah.